हेलो हाय नमस्ते केମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗକୁ ହେଲା ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ବାସି ଦିନ ଆମର ଏଠି ଆମର ଗାଁରେ ହୋଇଥିଲା ମେଢ଼ ଫେଢ଼ ହୋଇଥିଲା ଯାଇଥିଲେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି ପୁରା ଭୋଜିକୁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭୋଜି ଚାଲିଛି ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରିବାନି ଏଥିରେ ବି ବଢ଼ିଆ ମଜା ଅଛି ଆଜି ବହୁତ ମଜା ଅଛି ଏଥିରେ आलूटा किए काटिला गोटे आलू खाने पिता नहीं कला खाजी कला खाते हमरा चिन्नी अवेलेबल अछि तो खाली कला ये जिन्नुआ रसिया सत्यटा अछि ना सत्यटा रसिया भाई रसिया भाई ब्लॉग ना ब्लॉग रहना ए ब्लॉग ना रसिया भाई ते हाय कर दिया सत्य डाउन ये तो ऑर्डर रसिया ठंडा ये रसिया ये क्वालिटी के आस्तिला दे खदे डॉगी प्लास तो भाई बेइज्जती पूरा करतला पूरा बेइज्जती हो गेले भाई पूरा अलग प्रकार बेइज्जती हो गेले सानू सानू भाई सत्य फोन कर सत्य घर ए ये ब्लॉग को सेकंड ब्लॉग रे देखते हुए गणेश पूजा दिन गिर गिर भाई विश्वास करो गणेश पूजा दिन जो देख नथि ब्लॉग रे ये ब्लॉग इतना ताली मारतला अरे इतना ताली कमे मारत कमे ताली मारत एड़ा 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 ना कैमरा को ना ताली कहीं मत कुआडे बार जाइतले दिन बुलिया उठे कर आ कहला हम जीवो एठी के कोठी कोथलो जिया पई हमरा सेटा जो हमरा हुडी पहाड़ जो कोथलो हुडी जिया पई बिला पई जाइलो हुडी जाइलो ए डागे चुट्टी दादू पूरा पात्र पूरा नहीं खाऊ तू और करो भाई लागी रहियो ये हमरा आडे दिवा हम गावड़ जी हम घर आगे रहल तो क्या बटे जीवा गावड़ जीबू किडना हनुमान मंदिर पाखा पांडा सुतो बड्डा हटे कारे हेबे हेने दी दिन तो देखे दिन जो मु हेटु पळी आसिली तापरे तापरे आसिला परे मु गोटे सांग फोन कर सांग देखाला सांग फोन कला आसिया पई तो मु ता कथि टिके आसी ता कथि हे गला परे मु पुनी सेठी जिबा करछि गला परे मु देखु जी आगे फोन कला गला आसे आसी देखिया जीवा ता कथि से कोन करछि देखिया तापर चले जा आज कोन करते ब्लॉग करते ना कोन करते काटा गला सानू एई तो कोन डाक कुआडा गला से ए भाई कातिक पूरा हल्का प्रकार ना क्या खाई जो सड़ा बस गया घंटा पे गया केते सइला बे एबे केते बोलू 5टा 7टा हां तो कोन हे जे जो हैं कोन हेले 6टा लॉटा दे भाई लॉक चलते रे या देखा आसुन आज आई हे खाली पळी जानी तू बाध्य कली बोली आसे बाध्य कला बोली मैं आसिली नहले भाई आसे सत धर हे मिस्टर हिंडू भाई क भाई भल सब कम हो तू कौन वीडियो कलर रे आसी हैं मोर वीडियो भल भल मो भाईटा भल से चिंती ए ना रे भाई कम भाई कम
ସାଙ୍ଗ କତିକି ଆସିଥିଲି ହେଲା କି ବାଧ୍ୟ କଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ହେଲା କି ଦୁଇଟା ଅରୁଆ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଲୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ରିଟର୍ନ ପୁଣି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଘରକୁ ସାନୁ ଆସିବା ଆସି ଦେଖିବା କାଲି ଯଦି ହେଲା ଆମେ ଆସିବୁ ନହେଲେ ହଉ ଯିବା ଘରେ ଯିବା ତାପରେ ଯିବା ଘରକୁ ସେଠିକି ଗଲେ ସେଠିକି ଯିବା ଆଉ ଦେଖାଉଛି ଯାଇକି ଆଉ ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି ଛୁଆ ସବୁ ଖାଇଥାଇକି ଗଲେଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଥିଲି ପଳେଇ ଆସିଲି ସାଙ୍ଗ କତିରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଆମ ଗାଁ ମେଢ଼ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଠି କରିଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନାରେ ଠାକୁର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଖାଇ ଗଲେଣି ଆଉ ଆମେ ପଳେଇଲି ଯିବା ଯେହେତୁ ଆମେ ଆସିଲି ସାରିଦେବା ସାରିଦେଲା ପରେ ଦେଖାହେଉଛି ତାପରେ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଆଗେ ଖାଇଦେ ଭାଇ ଖାଇଦେ ଭଲ ଖାଉଛୁ ନା ଖାଇବା ଭଲ ଖାଇବା ସବୁ ବଢିଆ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଫିନିशिंग कि इंग्लिश पूरा उठिला तापर कौन छतर गला ए प्लेट फोपालू प्लेट फोपाला ए गालुआड़ा प्लेट फोपाला प्लेटा कहीं फोपालू आउटे जाए आलू ने अति गालुआ से पड़ेगा तार आउ खाइब बोली कहीकि गला देखला प्लेट फोपाड़ दे पड़ेगा मोर खिया सरीगला ये दिहांकर खिया चलती ये तपु खाऊँ ये लिटन खाऊ खाଇବା କେମିତି ଭଲ ଖାଇବା ତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନ କଟି ଯେମିତି ଭାତ ଡାଲି ଖାଇ କଟି ଯାଇଛି ଏମିତି କଟିବ ନା କି ରାଇଟ୍ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ପଛେ ଆଗେ ଖାଇଦେବ କିନ୍ତୁ କାହା ଆଗରେ ଭାତ ପତେଇବ ଏଇଟା ନିଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆଗେ ଛାଡ଼ ହଉ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା କରାନି ହେଲା ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଦେଖା କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ବାଏ ଜୟ ସିଆରାମ।